ଚଳିଗଲା ସୁମତି ମୋ ଭଗା କୁଡ଼ିଆଟା ଚଳିଗଲା। ଚଳି ଯାଉ ଆମର ସେଇ ଭଗା କୁଡ଼ିଆ। କେତେ ଧନ ରତ୍ନ ଥିଲା ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ। ହତଭାଗିନୀଟା ନାହିଁ କରୁ କରୁ ତୁମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ ସେଇ ନିଆଁର ମଧ୍ୟକୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଭଳି ଆମେ ଜୀବନ ଧରି ରହିଥାନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହୋଇନି ହେଲେ ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ମୋ କହ୍ନେଇ ଚଳିଗଲା। ଚଳିଗଲା ସୁମତି ମୋ କହ୍ନେଇ ଚଳିଗଲା। कहीं तुम्हें सही कन्हई हो पागल हो जाओ। सीए पूरा कपटी लपटी कन्हई सीए के बेनियारे पड़ीबनी कि जलरे बुड़ीबनी मुझे पवन से उड़ीब नहीं। तुम्हें सत कहूच मो कन्हईर किछि होइनी। मो कन्हई केउठी अछि? मो कन्हई कहीं मो कन्हई स्वामी সেই কলেটা हमको ठकी नहीं चाली जाइए। सीए करो गोपापुरा कन्हई होई अछि नहीं स्वामी। सीए परा एबे द्वारिका रे राजा महाराजा। गरीब डाक शुणी से आसब आसी मो हाथ खुद भजा खाई से मजा कर मो कन्हई आसब मो कन्हई चक्रधर भाई चढ़ीगला भाई चढ़ीगला रे चक्रधर भाई मो भोगा गुड़ियाटा चढ़ीगला मो अनाथ होइगली भाई मो अनाथ होइगली अनाथ जली जाऊ चक्रधर तमर से भोगा गुड़ियाटा जली जाऊ चक्रधर भाई तम दो पुआटा गोटे असुर कांदरे पकेई नहीं गला। तुम्हें छ कहूछु मु सत कहू तुम्हें छ कहूछु मो बुआ को कह नहीं मो बुआ को कह नहीं मो बुआ सुमति सुमति सुमति
ମୋ ପୁଅ ତୁମ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଲ ମୋ କମଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ମୋ କମଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ ମୋ କମଳ ତ ଏଇଠାରେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଘରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲା ତୁମେ ଚାଲିଗଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲି ହେଲେ ମୋ କମଳ ଏଇଠାରେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠାରେ ଥିଲା ଚକ୍ରଧର ଠିକ କହୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ବୁଝିବି ଶ୍ରୀମତୀ ବୁଝିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି କମଳ ଚକ୍ରଧର ମୁଁ ମତେ ଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି କମଳ କମଳରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ସତ ଯେମିତି ନଚକି ଗାଇ ତ ଯାଅ ଭାଉଜ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଡାଳରେ ଗଲେ ଏ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡା ପତରେ ଯିବା ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକିଏ ଚାଖିବି ନା छाड़ी दियो बाबू मो माँ मत खोजी खोजी कांदुथिबो बाबू मत छाड़ी दियो छाड़ी देवी तो निश्चय मो प्रस्ताव रे राजी हेले मो सीधा नहीं तो माँ पाखरे छाड़ी देवी ओ जदि मो कथार टिके एबाट सेबाट हब सदा कहूची सीधा मो माता पुतना निकटे पठाई देवे कहीं ना मु ते नहीं आसी बहुत दूर को यहीटा हूँ गोटे सोन जगा एठी कहीं ना दिबे एठी केवल तू आउ मु एठी अछि मो माता पुतनांक समाधि बापा रक्षा करो बापा मुझे रक्षा करो बापा मुझे रक्षा करो बापा मुझे रक्षा करो बापा ओठो फटाई मुझे रक्षा करो बापा मुझे रक्षा करो जेते डाकिले भी तो डाको एठी कहीं सुनी बनिबे कहीं कि ना मु तो नहीं आसी मो माता पुतनांक समाधि निकट मो कथार टिके एबाट सेबाट हेले सदा कहूची मो मातांक समाधि निकट बलि देवी बलि ए गरीब अंध बालक बंद कले तुम्हें पापरे पड़ो बाबू पापरे पाप दया माया
ममता सबुए विजय आगरे तो छोबे 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 मो जा कहे से ही करे ओ मो कथार हेले एपट सेपट परिणामटा पूरा हेबो भयंकर पूरा भयंकर जदि तू बचाक चाहूचु तेल से कृष्ण नामटा सबुदिन तुंडे बंद करी आज उच्चारण कर जय मां भूतनाय नमः कृष्णाय नमः भूतनाय नमः कृष्णाय नमः भूतनाय नमः कृष्णाय नमः बोली तो चक्रधर पूजा सामग्री बलि दबा माथा भूतनांक समाधि निकटे चक्रधर चक्रधर सब पूजा सामग्री भल भाव सजाई आनीचु तो नईले मो माता पुतन तो रक्त पान करदेवे चक्रधर शुभ बेलाटा गड़ी जाऊँ चक्रधर शीघ्र पूजा कर्म आरंभ करा चक्रधर संभाली की धरी था गोड़ा एक प्रहार के गंढी मुंडा मो गरीबी अलगा आउे ओ माता पुतना रक्त पान करेंगे चक्रधर ओ रक्त पान करी मो आशीर्वाद ढाली देवे चक्रधर आशीर्वाद मालो रक्त पान करी बुलो माँ रक्त पान करी तो पुत्र ऊपर आशीर्वाद ढाली दे बुलो माँ जय माँ
भूतनय्य नमः जय मां भूतनय्य नमः जय मां भूतनय्य नमः समय कुमार तो नैले तो रक्त मध्य वो माता पुतना पान करिवे नाई पानी पथ मोहर रक्त पान करिबनी तोहर माता पुतन तोहर रक्त पान करिबो अछि तोहर माता पुतन काला नाई पिताइयो तोर मन रखिवा दरकार को जगह रे ठिया होई ओ कह सब घरे कथबार्ता करूछु एटा हेउछि मो माता पुतनांक समाधि जगाबे तहारी पुत्र मो नामटा मोर विजय पुतनार पुत्र विजय बे हरि बाम जातक के नहीं सदा बेला विजय तेमे भारी शंकर महापुरु मत छाड़ी दे कि चली गलो नाई नाई आउ डेरी करवानी जगह देखी कि खसी भितरे भितरे मो पछपटू तू भिड़की आनी साइलनु मु कहली किछि जान पानु बोली हरो एते गहली भितर तू मते कहीं चिन्हलु हरे चिन्ह पाइलु पछपटू भिड़की धर के आइलो रे मु तोर कौन भूल करतेली कह अरे बापा तोर मोर सेंती संपर्क अछि बेले कौन की पचारुछि ना रे पूरा हाथ उठा हाथ उठेया को तू बाध्य करछु ना मारनु मारनु 3 थर मार साइलु एई थर को धर्म छाड़ो तो नाक दंड काल काल रे ए काल ओ कोरास्तिल बे जातेरा बुलिया को आइथिल बुलिले बुलिले
ବୁଲିଲି କଣ ନେଲୁ ନେବି କଣ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କାହା ମୁଣ୍ଡ ତା ମୁଣ୍ଡ ନେବି ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କରିକି ଖାଇ ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନେବୁ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ତା ମୁଣ୍ଡ ହଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ନା ବି ତୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ଯାଉନୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇଯିବି ଆମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଲେ ବଳି ତା ମୁଣ୍ଡ ନେଇ କଣ କରିବୁ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା କରିକି ଆବେ ମୁଁ ରଖିଛି କଣ ରଖିଛୁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ହଁ। ରଖିଛୁ ହଁ ଭାଇ ଭଲ ପିଲାଟା ରୂପ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କହ ଦେବି ସେପଟେ ବୁଲିକି ରହ ହଁ ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ହାତ ଦୁଇଟା ହଁ ରହିଲୁ ହଁ ବାଗେଇକି ଧରିବା ବାଗେଇ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଧ ଧର ହଁ ଧ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି କଣ ବେ ତୁ କଣ ଜାଗା ଜାଗା କିଛି ମାନୁ ଯୋଉଠିକି ମାରୁଛୁ ସେଇଠିକି ଏକପଟିଆ ମାରୁଛୁ କୋଉଠି ପାଇଲା ନାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଜାଗା କଣ ଦେଖେଇବ ଦେଖି ନାଇଁ ଦେଖେଇବନି କେତେ ଦେଖେଇବ କାହିଁକି ଭଲ ମତେ ନା 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 ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି ବାପା ଘରେ ଦେଶୀ ଶୁଖୁଆ ରଖିଛି ଆଉ ମହୁଲି ବୋତଲଟେ ନେବି ତାକୁ ଚାଖିଣା କରିକି ଖାଇଦେବି ମୋର ଆଉ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର ଯାବେ ନଗଲେ କଣ କରିବୁ ଚାପରା କହୁଛି ନାଇଁ ନଗଲେ କଣ କରିବୁ ଚାପରା କହୁଛି ଏ ପୁଅ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ ଆଖି କି ବାଲି ମାରିଦେବି ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲି ପାଟଣା ବାଲି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପାଳଗିରି ଧାରୀ କାହ୍ନା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଦଉଛି କଷଣ ନିର୍ଯାତନା ମତକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା କାରଣ କାଳ किए तुम्हें बाबू मते दानव कबलरू रक्षा कर कन्हई तुमर मंगल करिवे बाबू मंगल करिवे बाबू बालक मते टिके मो पिता माता निकट को नहीं चल मते भारी कष्ट होउची बाबू भारी कष्ट बालक बाबू मिहुची काल तुम्हें काल महाकाल तुम्हें सत कहूच बाबू हाँ बालक आस बालक निश्चय भेटबू तोर पिता माता तुम्हें सत कहूच बाबू हाँ बालक हाँ निश्चय भेटबू तोर से गोपगिरिधारी कन्हई ताहले मते शीघ्र नहीं चल बाबू आस बालक शीघ्र नहीं चल आस मोर साथी रे आस